कळंगूटच्या गुणेस्त विद्यार्थी खातीर पर्रा हांगा कौतुक सुवाळो घडोवन हाडलो. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो, पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबो, फादर जॉन फेर्नांडीस हांणी भुरग्यांचें कौतुक केलें. भुरग्यांचें कौतुक करतना मायकलान सांगलें, गोंयांत नोकऱ्यो आसात, ते खातीर कोर्स करचे पडटात. टेक्निशियन, नर्सिंग अशे कोर्स आसात, पूण ते उण्या दर्जाचे अशें मानून कोण करपाक पळयना. धंदो वेवसाय करपाक भायलो लोक गोंयांत येता आनी कसलींय कामां करतात. पण हांगा वेवसाय करतलो आनी आमकां तेंचे कडेन काम करचें पडटलें. देखून गोंयच्या भुरग्यांनी वेवसायांत पावल दवरचें पडटलें. You choose your line. There are so many shortages of nurses within Goa, within India and international. Nobody wants to become a nurse. A boy and a girl. Earlier we used to have so many boys as nurses in hospitals. Nobody wants to do that. It's a well-paid job, but very few want to take up this challenge as a nurse because it's a lot of hard work. Because it is going to be a career for a girl or a boy if he takes up that. If he cannot become a doctor, a nurse also is very, very important. Earlier we used to have so many, but now no. But we are, आमी खंय तरी फाटी सरता आमची चेडे आनी चेडवां. थोडीं जाणां लोचता, काम करपाक लोचता. आनी म्हाका हांव रिक्वेस्ट करपाक येयला सगळ्या भुरग्यांक, जे स्टुडंट्स हिंगा आहा, तुमी तुमची जे ड्रीम आहा, जे तुमचे मनान आहा, ते तुमी भायर हाडा, ते तुमी पोस्ट करा, तुमी एक मिशन कशें फुडें व्हरा तें. आनी यू हॅव टू हॅव अ विजन एंड यू हॅव टू हॅव अ डेडिकेशन दॅट यू वील रीच टू दॅट लेवल एंड यू टेक चॅलेंजीस इन लायफ. In my young age, when I started my first business, then we started multiple businesses once we started doing well. But I have not gone behind, neither I have left them when there were difficulties. पण हांव फुडें गेलो आनी हें म्हाजें मिशन आनी म्हाजें विजन आनी म्हाजें जें मनान आहलें की हांव हो बिझनस सक्सेसफूल करतलो हांवें केलो. आनी ते खातीर आमच्या पार्रा वो आमच्या गोंयांत आमच्या गोंयकारांनी धंदो घालपाची गरज आहा. नाजाल्यार भायले लोक आख्खे इंडियेचे लोक हिंगा येवन ते बिझनस घालतले आनी आमी खाली 5% उरतले. आदी आमी 98% आहले. सगळे बिझनसांनी आमी 98% आसले एक टायमार. पूण आतां आमचे भुरगे जे बिझनसमॅनाचे भुरगे बिझनस फुडें व्हरोंक सोदिना. धंदेकाराचे बिझनस बॉयज एंड गर्ल्स दे डोंट वॉन्ट टू take the business forward. They want to rent their business. They want to give it to somebody. तू चलोय अशें करून आमच्या गोंयांत बिझनसमॅन चेडे तशें चेडवां उणे जायत गेल्यात. डॅनियल लोबोन सांगलें, शिकून व्हड जाले, भायल्या देशांनी नोकरे निमतान गेले तरी आपली संस्कृती, आपलो गांव आनी आपलें घर विसरूं नाकात. Going into the future, taking AI along, but stay rooted to our culture, to our heritage. This life will take you to many places. Some of you will go abroad to work. Some of you will go to different parts of the country to work once you're done with your education. Success what we count. You may be a successful person, but what is important is your character, the values with which you grow up. And here values I sottale jale, where do we get these values? Yeah, surely we might get these values in our schools, but how do we get that? In schools we get knowledge, for sure we get knowledge. Values in today's era it is difficult. Values are difficult. Why?